नडियार रसगुल्ला हेछि किंतु दुकान भरियाटा पूरा दसुची हां जेमती जणा पड़छि एटा छेनार होइछि खाली गोटे नडियार देखि परथबे केते सुंदर रसगुल्ला तो गोटे नडियारे माने 16टा रसगुल्ला में बनैछु घरे एटी देखि परथे पूरा तुळा रकम नरम हेछि रसगुल्लाटा हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज गोटे बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो आबै जाउची कारण आज हम बनेबू माने नडियारू रसगुल्ला। तो आपण माने जानथिबे रसगुल्लाटा माने खीररू छेना बाहर करके रसगुल्लाटा बना जाए किंतु आज हम बनेबू माने नडियारू रसगुल्ला। सेति पय हम नेचु गोटे नडिया तो ए गोटे नडिया रे बहुत सारा बनेबा रसगुल्ला आ मार्केट रसगुल्ला और नडिया रसगुल्ला रे किछि माने फरक जना पड़ियोनी बहुत सुंदर हबो। तो चलंतु बनेबा नडियारू रसगुल्ला। तो आज हम माने खोला बाहर बनाउछु वीडियोटा आज माने शीत एते जोर जे खोरा एबे बाहरिला माने कुहुडी पई आछि रे मेघर कम करथला सेति में शीत लागछि घर भीतर बनेबा वीडियो हमें टिके आज बाहर बनेबा माने खोला रे बनेबा वीडियो सेति में मो सब गिनी आछि नडिया एटा नडियारू रसगुल्ला बने पई हमें नेजु गोटे नडिया रे केते रसगुल्ला होजु देखिया हां आगो एटा फट्टे दवा दे दाउलाटा तो गोटे नडिया भांगा जीवो किंतु मो दीदी नै नेछि गोटे बुढाटे बेला एनो फुल हे जे पूरा। तो एटे देखि परथे हमें नडियाटा फटै दैछे तो दीदी फटै पारलानी थरे नडिया फटैथिनी मो हाथ एठी पूरा नडिया संगरो सेट हेकी चुमटी रहिला पूरा से दिन गोत्र मो नडिया फटै नडियाटा फटा सर जाइछ रे भांगी दे नै दबलने बस तो देखि परथे तो ए गोटे नडिया रो हमर बहुत रसगुल्ला हबो ठीक अछि। हां पांटे नष्ट करिया ना पीबू ना ना पीबेनी तो नडिया बे कुरिते हबो एठी हम गोटे कदली पत्र नै नेचे तो एथिरे हम नडियाटा कुरी देबो भलो भाबरे। तो एबे हमें गोटे पूरा नडिया माने कुरी सारिजु ताके एबे चुपड़ी देबा माने रसटा काढिबा तो एबे जे नडिया कुरा जाईची से नडिया रो सब रसटा काढी नबा। तो एबे नडिया कुरा रो पानी देई के एथिरे रसटा काढी नबा। अल्प अल्प की दबा पानीटा हां पानीटा अल्प अल्प देई के एथिरे रसटा काढी नबे ठीक अछि पूरा चुपड़ी देबे देने बहुत सुंदर रस बाहर जियो। ठंडा दिन छ नडिया के ठंडा पूरा हिची तो नडिया रो ए खीरटा काढी देबा नडियाटा भल से पूरा चौटी की तो एबे नडिया रो एम्ति रसटा काढी देबे तो नडियाटा जे बाहर एम्ति कदली पत्र काढ देबे और रसटा काढी नेबे। तो एम्ति हमको नडिया रो खीरटा दरकार। हां तो ए खीर रे हबो बहुत सुंदर पूरा रसगुल्ला आ शीत दिन मिलका देखिबे से नडियाटा पाकळ थिला सेति पई तेलटा लागी जाईची साइड साइड रो तेल होलिया लागी जाईची मो हाथ गुटे माने लागी जाईची तेल तो एटा को पुनी छाकिते हबो ताई खदडा अंश ही जाको काढिया हमर नडिया रो रसटा काढा सरी जाईची। हां एबे गोटे गैस लगे की तो एबे कढ़ई रो सेटा छाकी देबा पूरा ठीक अछि। तो देखि तेल रकम कहि नडियाटा तो एम्ति रो छाकी देबा ठीक अछि। एई खीर रे हमर बहुत सुंदर पूरा नडिया रसगुल्ला हो। हां तब हमें थोरे माने नडिया रो रस काढी नै जे 2-3 डबल नै ने हां बेसी नै नडिया रसटा हां बेसी भी नडिया रस दरकार नै अल्प नडिया रस रे ही एटा ही जिवो। तो एबे नडिया रस रे हमें पकेबा अमूल गोटे अमूल मु दोछि तो एबे ए नडिया रस रे अमूल गोटे पकी देबा ठीक अछि। नडिया रसटा गरम करके पकेबे नहले जमी के रहि जियो सेटा। तो एबे हमें नडिया रस रे हमर अमूलटा पके देले एबे 5 मिनिट फुटेबा तो नडिया रसटा नै फुटी सारलानी टिके ठीक अछि। एबे हमें मैदा पकेबा गोटे ताटिया तो एबे गोटे ताटिया एथरे मैदा पकेबा भल से ताकू गोली देबा। तो एबे एटा एम्ति माने नाडा जीवो ठीक अछि। तो एबे माने मैदाटा हेई सारलानी मैदा और नडिया रसटा तो एटा को एबे गोटे थाली की काढी नबु ठीक अछि। तो एइथरे हबा हमर बहुत सुंदर पूरा रसगुल्ला ठीक अछि पूरा मार्केट परि रसगुल्ला हबो। तो एबे हमें अल्प टिके तेल हाथ ही की एटा चपटी देबा भल से तेल देई के एटा चपटीले माने हाथ रे जमाटा लागिबोनी पूरा एइथरे बहुत सुंदर रसगुल्ला हबो। हां एटा केते सुंदर पूरा नरम हिची देखिबार थेडी तो एमसी ताको चौटी देने एटा नरम हिजो माने हमर रसगुल्लाटा भल बनिबो सेटा तो मु चौटी दिसा नै एडी छुटिया छुटिया रसगुल्ला साइज रो मु सब काटी नउची। तो हम टिके बड़ बड़ रसगुल्ला बनाइबु सेथे बेसी बेसी नेजु अपन माने जने जत्ते बड़ रसगुल्ला बनाइबे सेते बड़ गुळा नेबे। तो एठी हम टिके बड़ बड़ का रसगुल्ला बनाइबा सेति में टिके बेसी बेसी नै नीची पूरा एटा किंतु बहुत सॉफ्ट हिची पूरा तुळा रकम नरम हिची एटा बल से ताको फुटीबा चिनी सिरे आ टिके सॉफ्ट हिजो एटा। तो एबे मो सब काटी के नै नीची छुटिया छुटिया करी एटा को भल से ताको रसगुल्ला भलिया ताको गोल कर दबा। तो रसगुल्ला डिजाइन रे दे दबा हमें ठीक अछि। केते सुंदर होजी दे हाथ रे टिके सुदा लागु नै तो ए देखिबारते केते सुंदर पूरा गोल ही जाउची। तो एमती सब गुडा को कर दे के रखबा तो एमती एमती सब रसगुल्ला डिजाइन देते हबो ठीक अछि। तो देखिबारते केते सुंदर सुंदर पूरा रसगुल्ला होजी जेमती मार्केट रो रसगुल्ला मिले पूरा सेमती हिजी। हां
এটা ଆହୁରି ଫୁଟେଇନେ ଆଉ ଟିକେ ଡବଲ ହେଇଯିବ ମାନେ ଫୁଲିଯିବ ଟିକେ। ଦେଖିବାରେ ପୁରା ସବୁ ରସଗୋଲାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏତିକ ବନା ହିଁ ନାହିଁ ତ ସବୁ ବନେଇତେ ହେବ ସେମିତି ସବୁ ଗୁଳାଇ ଯେ ବନେଇ ଦେଇଛି ନଡ଼ିଆ ରସରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଶିରା ବନେଇବା। ତ ଏବେ ଚିନି ଶିରା ବନେଇବା ଆଉ ସବୁ ରସଗୋଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ହେଇଛି ଖାଲି ଏଟା ଚିନି ଶିରାରେ ଆମକୁ ପକେଇତେ ହେବ। ହଁ ତାପରେ ଚିନି ପକେଇବା ଗୋଟେ ତାଟିଆ ଚିନି ପକଉଛୁ ତ ଗୋଟେ ତାଟିଆ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛେ ତ ଏବିନ ବନେଇବା ଆମେ ଚିନି ଶିରାଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବନେଇବେ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଚିନି ନେବେ ନହେଲେ କମ ଚିନି ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା ମାନେ ଚିନି ଶିରାଟା ଆମର ସଫା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫା ଟିକେ ହେଇଗଲା ଚିନି ଶିରାଟା। ତ ଏବେ ଆମର ଚିନି ଶିରାଟା ରେଡି ହେଇଗଲାନି ଆମେ ସବୁ ରସଗୋଲା ଗୁଡାକ ଏଇ ପାଣିରେ ପକେଇବା। ତ ସବୁ ରସଗୋଲା ଏମିତି ଚିନି ଶିରାରେ ରଖିଦେବା ତ ଚିନି ଶିରାରେ ଟିକେ ଟାଇମ ମାନେ ରସଗୋଲାଟା ଫୁଟା ଯିବ ତାପରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରସଗୋଲା ହବ ଠିକ ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ରସଗୋଲା ତ ଏମିତି ଯଦି ନଡ଼ିଆରେ ରସଗୋଲା ବନେଇବେ ଆଉ ଦୋକାନରେ ମାନେ କିଣିକି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହବନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଦେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ନରମ ହେଇଯିବ ଦେନ ଆମର ରସଗୋଲାଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯିବ। ତ 5 ମିନିଟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ। ହଁ ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ରସଗୋଲାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ରସଗୋଲାଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖିକି ଏଟା କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଟା ନଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ବନେଇଛେ ରସଗୋଲା। ହଁ ତ ସବୁ ରସଗୋଲା ଏବେ ମାନେ କାଢି ନେବୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆର ରସଗୋଲାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆର ରସଗୋଲା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୋକାନ ପରିଆଟା ପୁରା ଦୁଶୁଛି। ହଁ ଯେମିତି ଜଣା ପଡୁଛି ଏଇଟା ଛେନାରୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନଡ଼ିଆର ହେଇଛି କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ନଡ଼ିଆର କେତେ ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ନଡ଼ିଆର ରସଗୋଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଏଟା ଦେଖିକି କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ଏ ରସଗୋଲାଟା ମାନେ ନଡ଼ିଆରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖିନେ ବି କହିବ ଏଇଟା ଛେନାରୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆର ହେଇଛି କେହି ବି କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆରେ ଏଇଟା ବନେଇଛେ। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମ ରସଗୋଲାଟା ହେଇଛି। ହଁ ତ ଦିଦି ଏବେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ରସଗୋଲାଟା ହେଇଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯଦି ନଡ଼ିଆ ରସଗୋଲା ହେଇଯାଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାହେଲେ ଆଉ ଦୋକାନରେ କିଣିତେ ପଡିବନି। ଖାଲି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା। ତ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରେ ମାନେ 16ଟା ରସଗୋଲା ଆମେ ବନେଇଛୁ ଘରେ ଆଉ ଏ ରସଗୋଲା ମାର୍କେଟ ରସଗୋଲା ପୁରା ସେମ୍ ଭଳି ଦିଶୁଛି ଆଉ ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଏ ରସଗୋଲାର ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଆସିବ। ନଡ଼ିଆ ରସଗୋଲାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ତୁଳା ରକମ ନରମ ହେଇଛି ଏଇ ରସଗୋଲାଟା। ଟେଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ରସଗୋଲା ପରି ଆସିନାହିଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଟା ଛେନାରୁ ହୁଏ ତ ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ନଡ଼ିଆର ଆମେ ଯେହେତୁ ବନୁଛୁ ଏ ରସଗୋଲାଟା ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଟାଇପର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ରସଗୋଲା ଭଲ ଲାଗେ ଏ ରସଗୋଲା ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଏଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରସଗୋଲା ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ରସଗୋଲା ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ମାନେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି ମଇଦା ଆଉ ଚିନି ତ ଏତିକ ଜିନିଷରେ ହେଇଗଲା ରସଗୋଲା। ତ ଥାଉ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ବାଇ।